وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الأكرالنجي Sensible baga walibi kaw fodron ka wali nyuma doka autandu danti tanu muna samwe aunga bada fuli no fangobe awi amunu balla mesanga ani wati amunu sanga ani wati na usigilendo ay alhamdulillah amu yeno ndaw sabalendo sanobe cité fm la me soma katabla shufa ka bele jere fo ka wali nyuma doka au fodanti fuli minaka soraka fa walibi alhamdulillah sigi ko here neniga bilbila melanga balmaya baro damne ka badinya baro damne kanga sinjiya baro damne ka tla kanga doniya baro damne Mamadou Rasulullah o josa dogoni mu kera dogoni nyuma e ko ka dogoni nyuma soro Umaru nyenane mono muso fana yi che nyuma soro nakama ko watitola nakama ko ustaz ankama ko sheikh ankama ko le pédagogue ankama ko le professeur ode josa ode anga bilibili nankama ko mukadam Sheikh Umar Jire ka fo sangani wati ka wali nyuma ndabi jankaw ye ko na joni ve mauti kilinye mawmaka soni nena libina nyogo soro ya samuye anga doni kene ni Allah taala ma bashi foike nyafo moyo ngate ke bashe kafukana be dese basabla selite mene ay alhamdulillah yado nyodo fo moyo wodnya imbe komito dende ni fitini ta dobe wuli tuguni ni seli do bana seli do be na tuguni meni tamamo ban bulu fifati ba fe ka Sheikh Umar Jire fo ka wali nyuma ndonka fo bija ka ko soni dara mena nyogo soro ni aka sumuye aka ke walu na ka baru kera sababu ni fora Umaru Jire doni di Jire Quran ay karamago biu awa maître rafati fo mo ya maître bey bilibile musonna na ya dlan kabila do nabi janyo do fo mo wede ngo bara de adama bara wede adama den tala nyuma e basabla ni wurlay ma barage ay laba be ke goyene me fenti siga fima ni mabara de kemene to yima ita singa ita tomo ita soro nya fashi fe bita soro yoro mina wi ka baradi e bi ni be to ko nyina alati demona de ay abi de me kan da fulu nyini ka fembe nyini me mo to ko alati ya demona de ibo nyini yere de be segen de ba soro jamu segena to ko no fa be mbolo bi so madana ni Allah taala de ga je nabina nyogota 6 teke bashe kana be deseda bijanka ay to city fm ka ala ya amunu da yelemani kama ala ya amunu da soro kama basabla vembe fana daka e nyodo fo mo hale aljanna bet sika soro na faranga ta fula do be ta retar la soni mena salio sokalo keraganta mandi la ilaha illallah dunya Muhammad Rasulullah ala ya famai ala doni mangre ala ya masai ala doni mangre ala mando ko fanda jigel la genara ay tunga manyu ma de barigada ay tunga yara wulu de wele ay tunga makonye ba wele ay tunga doni tigi wele nena na sijola neni jonbe nyona nedi Umaru Jire be nyona sa nena na sijola neni jonde nyobolo netoma de joy odi yaya tugo yembo jeli yaya tugo yo etala bariganye jeli yaya tugo yo eni horoya jeli yaya tugo eni badiya nefana zikiri yaya tugo efana jeli yaya tugo anana jonin to wala molobi anana warje fama to wala de warni kala ko ni wala warni kulana tigi ni wala warni tambe tigi ni wala warni laydo tigi ni wala Umaru Jire Sheikh Umar Jire kan ke juru sira fena bi janka ko adi awma lafiya ko ka di awma damu gono akani ke juru sira folo nyodo fa bi janka ngo ayata watibe le juru sira folo ode 01 51 03 03 02
51 03 03 02 mais ibe 01 ke nyefe basabla nyodo fo ngo nege juru sew abidjan abekere tanta e basabla do farala beka mu farala nika ode fu ani kili dafina kurungu mi wala aka numéro flana ode 05 54 80 67 82 05 54 80 67 82 ayo o jire ka nege juru sira flana e sabana o 07 78 99 90 15 07 78 99 90 15 oui sabana intrigante muso muye nani nay o de 05 86 60 60 10 05 86 2 fois 60 10 naya ta commencer quartier d'Ivo là jodora ay alhamdulillah pharmacie divo dala ay weleli ke akacha Allah taala fe savalma no sera wala fo misiri na do mosquée sénégalaise ibe teme alela na jafana joye ka Umar wele fambe koro chekele mu ko kuma mancha walma ni jo pharmacie divo fana dala ni awele abe kile basabla nyodo fo mo ye touche me mena arom ni Allah taala reka je afla beni joni Umar wele ni Umar be nyoko soro gelea mumbi ka bayira Allah taala ala babu kan basabla ala de gelea dai kan sono mo tsika gelea da mo kan ay abilebele duna sijo kono samba fo sangani wati ka wale nyuma do ka soro ka kuma da masaka abijan ka fo ala foli ko fa ku sambe sambe basabla nyodo fo ma iteke fo ye ni janya mo gote iteke fo ye ni kanu bate ayo gra Umar yado nyai fembe nana kanu kam ko sabe fembe dara kanu de kam ko sabe ay do be an lameni yana nga damene ube bara bebla nam juste pour se concentrer anga émission ka foito ay wa seli bana sisa wajibi do ni nana ambu fodi inshallah parce que ono kaka inshallah ko ni che o kaka nuna inshallah amadna tamba fo auzu billahi samiul alim min sharri shaitani la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima hulika wal katim lima sabaka nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqima wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim wa salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amadna te sananga don barakono wallahi ambala fo kala barakada la kala tando korokan ala mi sona kanyina sanyi ko ira auna wallahi ka songalo ira auna wallahi anyo ke ko dafa wallahi katla kana seri ira auna antla la ola katla kana bidon ira auna ambe direct la wallahi amena ke direct ke de na amadna te bi ala sona ay nyongo soro kene kambi amena direct ke wallahi sika fosti ola ante don barakono na makano bago fu jaw fara musokan de mesen fara makoroba ka befo ka be wal nyamdo mi utlo bana yoro jon ana yoro surla ka befo dante folimina wallahi ka fo ye ko ni sankura ala ka sanwere di ala ka san here shaya ambe bolimi ko nyila tike no ye here ala ko no ya ko di amma amin ya rabbi ambe serna mi ya no ye balaw ye ala kan cishi oma amin ya rabbi san fonya jugu ana bana jugu ala kan cishama amin ana accident jugu ala kan cishama amin ya rabbi jamfa jugu ala kan cishama amin ya rabbi wa san here na folo akorata adaraja wolde nyuma wana garzege chama wa ala ko ke ankelen kelen bela jani amin ya rabbi wa anyon chama be ala fa ala ko yira ona amadu nete fenkelen be na la yo dima ni kara nyuma kala ye ibe anafa wa ni kara juma kala yere ye wa iba nafa soro juma yere siraka wa ifen juma ye o ye sijani kene ye nala ka shidima ni be nyuma siraka ibe nyuma ka sijan chama kono amadu nete e ka arjina bombi jidi ka taka o chekola ya nafa soro wa ni kara juguma yere kala ye wa ni ka shika e ka sijan soro e ka san kemene ko soro ibe juguma na wa e ka jana mabon yere fana be jidi o chekele na fo jidi ko da ya nafa soro akubaru albi ala kan kan nyuma kelai amina rabbi sini kene ya ole ka gale amin ni ya men ko jinye ka de ba kono ni ya men ko ibi nafulo nyina na ibi jinye kono ni ya men ko bi wula ke chesere ki ka ko nyanyini ibi jinye kono ni ya men ko bi jorla ni dembe ya ibi nyana ma ya de kono oche shu makote ni shila ya famo o de la tuma mina ambe nyana ma ya kono angon chesere tuma mina ambe nyana ma ya kono anga barake tuma mi ambe nyana ma ya kono anga labato ka duo nyini ka saraka bo odi ban nafa sika fusti ola anna nya latike nafa belini la kubaru ya famu odi la obo defo adama den tanke ni ma don kaburula sunogoti jamana mara ma togoti wuli gwansa
wa maa tɛ kɛ fɛn ye gansan wa ji yɛrɛ tɛ kumu gansan ɲa de bɛ ko bɛɛ la i y'a faamu Amadu Nɛte o la sankɔrɔfoni kɛni kɔfɛ an bɛ don Dafina ka Dafina faso fo ka taa Lan ka taa bila Tisi ani kana bila Côte d'Ivoire kɔnɔ yan min tulo bɛna nin waati in na dɔw b'u ka magasin na an b'o fo ko waleɲuman dɔn dɔw yɛrɛ ye tailleur ye o tulo bɛna nin waati in na an b'o fo dɔw ye taximaniw ye client dɔw donni o kun nin waati in na u bɛnna n'an ka émission ye an ka foli bɛ bɛɛ ye wa Amadu Nɛte o bɛna nafa sɔrɔ fɛn dɔ la bi o bɛna garizɛgɛ dɔ sɔrɔ bi o bɛna fɛn dɔ sɔrɔ bi maa ka dɔgɔ maa min bɛ se k'o kɛ i y'a faamu nakun de bɛ na bi wa n nakun ye jumɛn ye o ye dɛmɛ ye maaw ye n dɔn ni min ye o dɛmɛ kelen don ka taa faso la ka na se yan Nɛte ko fantanw ma o ka numéro ta setigiw ma o ka numéro ta bana bɛ minnu na n'o ma se ka fura sɔrɔ a la k'o ka numéro ta gɛlɛya bɛ minnu na n'o ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la k'o ka numéro ta siri kɛra ka minnu labɔ n'i ma se ka solution sɔrɔ a la o ka numéro ta kunnafɛn jugu bɛ minnu nɔfɛ Amadu Nɛte k'o ka numéro ta minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko juguyabaw bɛ o nɔfɛ a kɛra sababu ye k'i ka ko datugu k'o ka numéro ta Amadu Nɛte adamaden ti kɛ foyi ye ka fɔ ala kɔ i y'a faamu kana ɲinɛ ala kɔ tile kelen wa n'i sunɔgɔla Amadu Nɛte i bɛ taa kaburu kɔnɔ k'i si tɔ to i kɔ sika foyi tɛ o la dɛ sika foyi t'o la dɛ wa juguya c'est une réalité farafinna yan anw min bɛ bɔ na an bɛ min kalama kɛnɛmamɔgɔw t'o kalama Amadu Nɛte i y'a faamu mais ala ka don o don na mɔgɔw bɛ don anw kan n taara baarakɛyɔrɔ la n taara ka taa n ka magasin dayɛlɛ wa n taara ka taa sɔrɔ dɔw de ka bawulen o kunkolo a n'a senkala a n'a dusukun ka dingɛ sɔgɔ k'o de don a ka magasin da la in k'a datugu c'est pour quelle fin ne ko juguya tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ ko di e b'o expliquer ɲɛ kɛ ni a savait di quoi amma min ma bɔ n bɛ taa nin dɔ sɔrɔ fɛ yen worowulen den 7 e taara sɔgɔma ka t'o placer nin sɔrɔ i ka magasin da la Amadu Nɛte i bɛ don ni da mun ye c'est pour quelle fin ayiwa wallahi i tɛmɛna sira kan sira joli le i tɛmɛna a kan wa i tɛmɛna magasin joli da la mais mun kama yɔrɔ si ma ye o nana ka na kɛ e ka magasin da de la Amadu Nɛte ne ko juguya tɛ tiɲɛ ye faut expliquer ni a kɔrɔ de ko di a tigi bɛ mun fɛ a bɛ mun de fɛ ayiwa e min ko i tɛ da ko la ne bɛ de ɲininka o yala ni c'est pour quelle fin a kɔrɔ ye jumɛn ye i b'o explication de n'i ko juguya tɛ tiɲɛ ye explication di n'a y'i sɔrɔ don min n'i mako sa la i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ k'o la nin de bɛ jeune caman mako sa garizɛgɛ bɛ tiɲɛ kow bɛ datugu tuma bɛ sɔrɔ ka da ko la tuma min kow bɛ mɛnɛmɛnɛ a t'a bila kun na k'a fɔ ko juguya bɛ yen a sɔrɔ an bɛ se ka ko rattraper dɔɔni olu ɲinɛna kow kɔ i y'a faamu wa bibi na hali extrême gauche mɔgɔw ninnu yɛrɛ u bɛ fara an kan bi olu ka baara n ko ɲɛtugu ni ɲɛ yɛrɛ n'o sera an fɛ yen Amadu Nɛte n'a y'a kun ko fɔ n'i y'a gosi ɲɛtugu ni ɲɛ yɛrɛ de b'olu ta ye olu ta ka teli ka tɛmɛ anw min yɛrɛ bɛ Alahu akibaru fɔ la kan n b'a fɔra dɔ ye kunna tigi bɛ yɛlɛ téléphone na k'o de kan ka émission di ale ye parce que n bɛ tiɲɛ de fɔ parce que n'olu bɛ da ko la u bɛ da la le à 100% mais an ko an bɛna ala dari kɛ mais e sen kelen b'a la e sen kelen t'a la est ce que a bɛ ɲɛ wa est ce que a tɛ ɲɛ wa ala dari tɛ kɛ ni sika ye maa o maa kɛ baarakɛla o ye Amadu Nɛte kana kɔnɔni kɛ k'a fɔ ko i bɛna dugawu jaabi sɔrɔ i ka ala dari dɔ la jamais ala dari ye limaniya ye ala dari ye kari ye i bɛ i ɲɛ tugu de n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a la ala de ka di wa n'i ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ a la wa ala de ka latigɛ de don wa ala dari yɛrɛ tɛ kɛ maa ye Amadu Nɛte k'a fɔ k'o tɛ se ka ko dɔ dilan wa ala dari tɛ dugukolo kan ne ma deli k'a fɔ ko jinɛ bɛ n bolo jamais ma deli k'a fɔ ko boli bɛ n bolo jamais ma deli k'a fɔ ko n bɛ wari yɛrɛma o jamais ne ka min jira radio in na yan Amadu Nɛte o ye kuranna ani sɔlatu wa an b'o de kan fo ka taa se waati ma i y'a faamu donc an bɛ dugawu kɛ minnu bɛna numéro ta o k'a ta ka ɲɛ parce que an bɛna don baara kɔnɔ sisan Amadu Nɛte ta numéro ye inshallah an bɛ sɔrɔ ka don baara kɔnɔ o bɛ diya n ye garawu ma a'udhu billahi mina shaitanir rajim asasibɛlɛbagaw ne y'a fɔ yen ko maaw tɛ kelen ye bismillah ni maaw tun ye kelen ye dɔ tɛ tɛgɛ ko ji minɛ dɔ b'i tɛgɛ ko a la ayi maaw tɛ kelen ye dɛ o de tun b'a fɔ hali bi a y'a lajɛ sa aw ka maa ɲumandenw
rabila aw ka mori ɲumanw ka nege juru siraw ta basabla ɲɔ de fɔ mɔgɔw ye n ko bɛɛ b'a fɔ ala ye mais ala b'i ban dɔw ko t'a la dɛ mais ala tɛ ban bɛɛ ta la ala sayidina ala ma ban cɛ mun ta ma sa o ye Umar Jire kabina bɛ Abidjan bi san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 asrul haqq bil haqq ayo kɛra Dakar ye wali hadi ila siratikal basabla ni yɛrɛ yira n'o tɛmɛna kalo 3 kan a tɔ kɛra Dakar ye qadri karamɔgɔ kɛ na Dakar bi ɲɔgɔn dɔn ala kiralanti a ka nege juru siraw filɛ ni 106 point lamɛbagaw a y'a ta joona basabla n'o de fɔ n ko mɔgɔ ɲuman ayiwa alhamdulillah sɔrɔ man di karamɔgɔ ɲuman a sɔrɔ man di a ka nege juru siraw filɛ na o bɛ se k'a ta ni o de ye 05 86 2 fois 60 10 walasa a bɛ se ka faamu 05 86 60 60 10 à la fin a ka filanan o ye 07 78 99 90 15 07 78 99 90 15 o ye marika nege juru sira filanan ye aw mun ye sabanan ye o de ye 05 54 80 67 82 05 54 80 67 82 ayiwa a ka lagare ni a ma dogo fiyewu ni o ka d'a ye hali n'a bɛ sunɔgɔ la n'i y'a ci ayiwa alhamdulillah n'i y'a kɔngɔ dɔrɔn Umaru b'i jaabi o de ye 01 51 03 03 02 c'est 01 51 2 fois 03 02 ayiwa a ɲininen dɔw fɛ dɔrɔn a bɛ taa Kumasi de n'aw sera Kumasi dɔrɔn quartier Divo la a y'a lajɛ so a b'aw jɔ wɔlɔfɔ misiri da la aw b'a wele n'o ye mosquée sénégalaise a bɛ se k'aw jɔ aw b'a wele ayiwa n'aw ma se a ye taa ɲɛfɛ dɔɔni aw bɛ taa jɔ pharmacie Divo da la a bɛɛ bɛ sira in kɛrɛfɛ aw b'aw jɔ dɔrɔn sira da la k'a wele a b'aw jaabi ni Alahu taala ma basi kɛ laɲini caman y'o fɔ n k'o bɛ sabati ka sababu kɛ dɔrɔn ayiwa alhamdulillah a ye mun ɲini Alahu taala fɛ o y'a kɛ ala de y'o k'a ye ka aw mago ɲɛ ala y'o caman ba kalifa ma bi a ye wuli aw kana saliya fiyewu ayiwa ala sekuma naam Amadu Nete ayiwa yadɔ après la fête c'est la défaite kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ yen cɛ an y'a bɛɛ k'an ka nasɔngɔ ye ka bɛɛ dun ka don sɛw la ka dun ka ban ta ye siga foyi t'o la Amadu Nete sow sarala yanni fana seli fana ka kɛ siga foyi t'o la o fana ye dɔ fara fantanya kan siga foyi t'o la ayiwa alhamdulillah fantanya solution o b'i bolo o terikɛ inshallah ayiwa alhamdulillah bi jan ka bɛɛ lajɛlen tulo b'i la bi naam walasa an bɛ se ka dɔɔni kɛ yanni seli b'a yɛrɛ cɛ Amadu Nete n b'o de f'i ye parce que course à fond de don a tɛ ban o o nakun de banna bi maa min y'o lɔma ta k'a don musakaw la Amadu Nete éviter dɔ k'i bila bi solution t'i bolo Amadu Nete n nana ni dalilu ye maa min bɛ yen k'a fɔ ko siri kɛra k'a labɔ garisɛgɛ datugu la k'o tiɲɛna solution nana bi wa Amadu Nete maa min bɛ yen k'a fɔ ko baara bi kɛla baara nafa tɛ sɔrɔla baara la solution sɔrɔla bi a mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko diplôme b'a bolo baara t'a bolo solution nana bi maa min bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ furu ɲini na a ma se ka furu sɔrɔ fɔlɔ wa Amadu Nete solution nana bi Amadu Nete ni kan tɛ tulonkɛlaw ma dɛmɛ cɛsirilaw de fɛ i y'a faamu wa dalu de baara la dalu min bɛ baara waatinin kɔnɔ dalu min bɛ baara waatinin kɔnɔ wa duwawu jaabi fana sɔrɔ waatinin kɔnɔ Amadu Nete o dalu an nakun yɛrɛ ye o de ye bi i y'a faamu a bɛ fɔ min ma ko kuranna hizbu 60 i y'a faamu ka taa kuranna daminɛ ka taa se kuranna laban an y'o hizbu 60 de fara ɲɔgɔn kan Amadu Nete ka dalu gosi o ye deliko kɔrɔ ye o siga foyi ti o la Amadu Nete an y'a baara sunkalo kɔnɔ k'a ban pewu wa an nana ka na libérer ni waati in na sisan garijɛgɛ tigi kelen kelen minnu bɛ yen n'o nin yɔrɔ sɔrɔla a la Amadu Nete n'i y'a ta laɲini min kosɔn ala b'a nɔgɔya wa dalu bɛ baara laɲini jumɛn ni laɲini jumɛn kosɔn Amadu Nete maa min bɛ k'a fɔ k'i bɛ baara ko la ala ka se k'a nɔgɔya i bɛ garijɛgɛ ko la ala ka se k'a nɔgɔya i bɛ furu ko la ala ka se k'a nɔgɔya i bɛ sababu ɲini de la ala ka se k'a nɔgɔya gɛlɛya bi i kan ala ka se ka bɔda d'i ma dɛmɛbagaw bi i la o tɛ se la k'a kɛ ala ka se ka bɔda d'i ma mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko e bɛ baara kɛ 24/24 nka e tɛ ɲɛ sɔrɔ i ka wariko la Amadu Nete ne bɛ solution de dir'i ma bi a bɛ fɔ o de ma ko kuranna hizbu 60 kuranna hizbu 60 de b'a jira adamaden na Amadu Nete n'i ka sɔrɔ n'i bɛ se ka kɛ fɛn ye sini n'i tɛ kɛ fɛn ye sini kuranna hizbu 60 de b'a jira i la kuranna hizbu 60 de bɛ fantan kɛ faama ye sini kuranna hizbu 60 de bɛ banabaatɔ bɔ c'est-à-dire bana kɔnɔ k'a kɛ kɛnɛbaatɔ ye Amadu Nete nin ye dalu ye dalu min a tɛ wuli dalu min an t'a baara tuma bɛɛ dalu min an tɛ sɔn ka kuma fɔ radio la ten tuma kelen don an b'a baara wa an y'a gosi sunkalo kɔnɔ Amadu Nete k'a baara labɛn k'a ban
sunkalo nana kana ban sisan Amadu Nete an b'a dɔn gɛlɛya bɛ an kanubagaw kan ay kosɛbɛ siga t'o la gɛlɛya bɛ teriw kan kosɛbɛ siga t'o la gɛlɛya bɛ client kɔrɔw kan ani kurama minnu yɛrɛ bɛ yen Amadu Nete gɛlɛya bɛ yen ni waati in na o tiɲɛ wa Ala ka se k'o gɛlɛya wuli ka bɔ e kan baara ka marché sanni ka kɛ baara ka marché sɔrɔ ka kɛ affaire ka marché sɔrɔ ka kɛ dɛmɛ ka sɔrɔ i ka se ka bɔ i yɛrɛ la Amadu Nete an ye Hizbu 60 baara o de kosɔn wa i tɔgɔ ni i ba tɔgɔ de bɛ taa Amadu Nete ni i tɔgɔ ni i ba tɔgɔ ta la Amadu Nete an bɛ baara an bɛ i tɔgɔ ni i ba tɔgɔ don baara in kɔnɔ sisan dimanche bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kumasi k'i ka baara ta Amadu Nete wa an y'a laɲini fana an tɛ mɔgɔ caman ta la mɔgɔ 20 ani 1 cɛw b'a la musow b'a la denmisɛnninw b'a la maakɔrɔbaw b'a la wa Hizbu 60 ti baara laɲini kelen kosɔn Amadu Nete a kɛra laɲini o laɲini ye gɛlɛya dɔ de bɛ e kan a kɛra banako ye a kɛra sirijugu ye a kɛra dabaribana ye a kɛra jinɛbana ye a kɛra sentanabana ye a kɛra laɲini o laɲini bɛ e la Amadu Nete e bɛ laɲini don a kɔnɔ ten n'i ka wele ne kan ne bɛ fɛ k'an tɔgɔ sɛbɛn ne ka hamina ko filɛ nin ye Amadu Nete i y'a faamu b'o de fɔ wa n'an k'i tɔgɔ ta sisan an b'o de noter n'an k'o noter sisan i tɔgɔ bɛ don a kɔnɔ an fana bɛ zikuru kɛ k'a bɛn ni o laɲini ye ka taa se dimanche ma dimanche bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kumasi i b'i ka baara ta a ka ca Ala fɛ i y'a ta laɲini min kɔsɔn siga foyi t'a la Ala b'a nɔgɔya k'a d'i ma wa Amadu Nete ko ɲɔ bɛ ɲɔ bugu takan b'a la wa ɲɔ bɛ ɲɔ bugu takan tɛ nin na Amadu Nete ne m'a f'i ye n ko nana kana kanubagaw le dɛmɛ bi wa ayi siɲɛ fɔlɔ an mɛnna directement karamɔgɔkɛ nin kɛ o ye e de Amadu Nete o de la ne ko bi mɔgɔ mun ka nin kelen min bɛna ta Amadu Nete mɔgɔ mun ka nin kelen min bɛna ta bi premier lycée nin kɔnɔ Hizbu 60 baara in na Amadu Nete Umar n tɛ prix fɔ mɔgɔ ye n tɛ sɔn ka fɔ mɔgɔ ye dɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn n'i seko kɛra min ye i b'o de bila numéro kan o de bɛ noter i tɔgɔ ɲɛfɛ dimanche a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kumasi quartier d'Ivo baara min ka kan n'i ye baara bɛ d'i ma i bɛ taa ka taa commencer n'i ka sɔrɔ n'i ye baara ko de laɲini a kɔnɔ sani i bɛ tila la baara ko bɛ nɔgɔya n'i ka sɔrɔ n'i ye furuko de laɲini a kɔnɔ sani a bɛ tila Amadu Nete i bɛna jaabi sɔrɔ a la n'i ka sɔrɔ ni siri de kɛra ka i garizɛgɛ tiɲɛ i y'i ka filɛliw kɛ dɔw ko dabari b'i la e y'i filɛliw kɛ dɔw ko jinɛ b'i la e y'i filɛliw kɛ dɔw ko janfaw don e y'i filɛliw kɛ dɔw ko mɔgɔw de jɔnnen bɛ i kama e y'i filɛliw kɛ kan bɛɛ fɔra i ye e yɛrɛ m'a dɔn nin waati in na fɛn kelen min b'i la tuguni tellement kow tiɲɛna wa Nete ka n'i yɛrɛ bila nin bɛɛ la n'i k'i tɔgɔ sɛbɛn fɛn min b'i la n'i t'a si dɔn wa Ala b'a wuli ka bɔ e kan e t'a dɔn min yɛrɛ y'a f'u ye o yɛrɛ t'a dɔn nka Ala de b'a dɔn wa Ala de b'a wuli ka bɔ e kan ni kuranna bonya baraka ye ko ti dogo Ala la ko ti dogo Ala la dɛ Ala de bɛ ko dibi kɔnɔ ko dɔn wa Ala de bɛ kɛnɛkan ko dɔn wa o de la Ala ko kuranna kɔnɔ ale de bɛ su bɔ ɲɛnama na ka tila ka ɲɛnama bɔ su la ale bɛ tile bɔ su la ka tila ka su bɔ tile la o y'o kɔrɔ dɔn o ye masaya ye o la ne bɛ mɔgɔw wele tuma o tuma Amadu Nete maa kana i jigi tigɛ Ala la maa kana nimisa maa kana bila i kunna k'a fɔ ko e tɛ kɛ fɛn Ala ma maa si dan k'a fɔ ko e bɛ to fantanya la ka sa o maa tɛ yen wa Ala ma maa yɛrɛ dan k'a fɔ ko e tɛ fantanya kɛ fo ka taa sa o maa tɛ yen Ala ye anw dan ka hakili di anw ma Ala y'an dan ka fanga di anw ma Ala y'an dan ka dɔnni di anw ma anw yɛrɛ de b'o combinaison ta sisan k'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka baara kɛ n'a ye Ala m'a fɔ kuranna kɔnɔ ko ale ye diɲɛ kɔnɔna fɛn bɛɛ don adamaden ka mara de kɔnɔ o t'a dan ye ayi a dan ni hali kalo n ko Ala y'a don adamaden ka mara kɔnɔ dugukolo Ala y'a don adamaden ka mara kɔnɔ adamaden bɛ taa kalo kan bi fo k'a ɲɛ mais kuranna y'o fɔ o san 1000 ani san 400 de ye bi o mais o kuma mɔgɔw tun b'a dɔn ko adamaden bɛ se ka nin kɛ don dɔ mais Ala kɛra b'o fɔla dɔn mais e sɛgɛ tun k'o faamu wa maa ka nin jigi tigɛ cɛsiri wa mun de y'a lase adamadenw ma cɛsiri de y'a lase o ma mun de y'a lase o ma ɲɛɲini de y'a lase o ma i b'a ɲɛɲini de ne bɛ mɔnɛ maa la maa min bɛ sigi ko c'est-à-dire ko n y'a caman kɛ n ma fɛn y'a la ko ta ma bɔ sisi ma bɔ ta bɔra sisi bɔra e de m'a ye e si tun ka ɲi ka tigɛ e ye baara e Ala daminɛ e si tun ka ɲi ka tigɛ san 1 kɔfɛ Amadu Nete Ala ye san 10 fara e si kan e ko ta ma bɔ sisi ma bɔ e bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ de bɛ bila la o kuma na o n'i tun taara kaburu kɔnɔ min bɛ fɔ la Amadu Nete tɔw de b'o fɔ e kɔfɛ e tɛ o tiɲɛ Ala dali ye limaniya de ye mais a ka bon adamadenw hakili ma tuma dɔw la o de la an bɛ kodɔnbagaw an bɛ kuma o de fɛ ani cɛsirilaw min y'u dannen bɛ ko la min tigɛla ko bɛɛ la kan tɛ e ma dɛ Amadu Nete e sen t'a la bilen fɛn o fɛn cogo ye kelen ye a mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen ye dɛ adamadenw aw bɛ bɔ kɔnɔ kelen na nka Amadu Nete fɛn dɔ b'an farikolo la a bɛ fɔ min ma ko empreinte kelen tɛ dɛ aw kana fɛnw kɛ kelen ye i y'a faamu kosɛbɛ aw kana fɛnw kɛ kelen ye wuli k'i cɛsiri sababu ɲini da gosi Ala b'a yɛrɛ siga t'o la i y'a faamu ne nakun ye fantanw ye bi
dahirima sɔrɔ ka gɛlɛn minw ma bonsara sɔrɔ ka gɛlɛn minw ma kuransara sɔrɔ ka gɛlɛn minw ma denbaya ka musaka sɔrɔ ka gɛlɛn minw ma lutigi yɛrɛ bɛ bɔ e kunna surunin e don e kunna surunin mais nasɔngɔ tɛ sɔrɔ i bɛ se ka caya kan fɔ du kɔnɔ cogo di ala ka se k'o balaw wuli ka bɔ e ka i tɔgɔ don hisibu 60 baara la Amadu Nete mais lɛdo d'i ma wa ala b'a nɔgɔya ne ye sababu de ye dɛ wa sababu min bɛ ne bolo Amadu Nete o ye sira tilenni ye kuranna ani sɔlatu i t'o ta k'a fɔ ko ala bɛ ba i la i t'o ta k'a fɔ ko i bɛ sɛkɔ i t'o ta k'a fɔ ko i tɛ fɛn y'a la a ma deli ka kɛ wa a tɛ kɛ i y'a faamu kosɛbɛ mɔgɔ 21 cɛw la mɔgɔ 21 musow la mɔgɔ 21 denmisɛnw na mɔgɔ 21 mabɔkɔrɔw la Amadu Nete n ko dɔ bɛ kɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka kɛ fɛn ye wa n ko dɔ b'a ta daminɛ depuis a fitinin Amadu Nete san'a si bɛ kɛ yɔrɔ dɔ si bɛ se yɔrɔ dɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bolo wa n ko dɔ b'a ta daminɛ si cɛmancɛ de la nka a t'a laban k'o ye ala ta de ye i cɛsiri i bɛ hɛrɛ min na ala ka se ka dɔ fara hɛrɛ in kan wa i bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala da de ala ka se ka gɛlɛya wuli ka bɔ e kan a ko don bɛ ale ala bolo a b'a fari falen adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya don bɛ yen wa hɛrɛ fana don bɛ yen dɛ mais e bɛ se k'a sɔrɔ cogo di ala da de b'a d'i ma sunɔgɔ t'a d'i ma fewu e bɛ se k'a sɔrɔ cogo di ala da de b'a d'i ma baara tɛ dɛ wa i bɛ se k'a sɔrɔ cogo di wa ala da de b'a d'i ma Amadu Nete dɔɔnin tɛ dɛ e ma maaw ye dɔw bɛ baara kɛ dɔw entreprise ba dɔw la n'i ka entrepreneur yɛrɛ c'est-à-dire chef d'entreprise ni mɔgɔ min yɛrɛ ta ye entreprise ni ye Amadu Nete tuma dɔw yɛrɛ n'i ko a ka i yɛrɛ yira tubabu kalan na a t'a dɔn mais dɔnnibaa baw ani diplôme babatigiw doctorat tigiw bɛɛ bɛ baara kɛ ale de bolo a b'a ka mara kɔnɔ kalan tɛ garizɛgɛ ye kalan tɛ garizɛgɛ d'i ma Amadu Nete politique tɛ garizɛgɛ d'i ma wa i ka kodɔn tɛ garizɛgɛ d'i ma i ka nanbara tɛ garizɛgɛ d'i ma ɲɔgɔn son fari tɛ yen n bɛ miliyariw détourné n bɛ miliyɔn détourné Amadu Nete ni si tɛ garizɛgɛ di adamaden ma garizɛgɛ ye ala ta ye n'a y'a d'i ma maa tɛ se k'o wuli o de bɛ denmisɛnw fili o yɛrɛ ma tuma dɔw la mɔnɛ pressé kojugu a b'a yɛrɛ don nanbaraw la a bɛ mɔgɔw gosi yan fɛ a bɛ mɔgɔw gosi yan fɛ hali karamɔgɔw caman b'a la ten pressé don a bɛ min sɔrɔ la o ka dɔgɔ ale ma o de b'a bila gosili la don o don e bɛ sigi yɔrɔ e bɛ yɔrɔ falen la ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la i bɛ bɔ dugu dɔ la i bɛ san 10 kɛ i tɛ se ka taa yen tuguni diɲɛlatigɛ ala man da o kosɔn i ɲɛ su de kɔrɔ miiri a dɔn k'a fɔ ko ala m'i da o kosɔn ala y'i da i ka ɲuman de kɛ i kɔ n'i tɛ yen don min i ka ɲuman a bɛ sara i denw ye wa n'i y'a juguman kɛ Amadu Nete ala k'an latanga dɛ n bɛ kuma cɛsirilaw fɛ fantanw dahirimɛ sɔrɔ ka gɛlɛn gɛlɛya bɛ e la bɔda t'i bolo sababu ɲini i b'o de kɔnɔ dɛmɛ ɲini i b'o de kɔnɔ i bɛ garizɛgɛ ko la i bɛ baara ko la wa e yɛrɛ bɛ taa feere kɛ wa sanni tɛ yen ten ma kow ka se ka kɛ i sago ye Amadu Nete i tɔgɔ dɔn kuranna hisibu 60 la Amadu Nete mɔgɔ 21 n m'a fɔ n'i k'i tɔgɔ sɛbɛn nin da nin sara i seko kɛra min ye i b'o de bila numéro kan Amadu Nete wa i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ni o de ye wa dimanche bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kumasi quartier Difo Nete min ka kan n'i ye an b'o d'i ma i bɛ taa ka taa daminɛ n'i y'a kɛnɛ laɲini min ye ala b'a nɔgɔya k'a d'i ma dɛ i y'a faamu kosɛbɛ n m'a fɔ 1000 sara n m'a fɔ 20 sara mais ni n k'o fɔ maaw bɛ yen min b'o tɔgɔ don o la bi parce que n dandamɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan maa waga ni maa wagaw don dannamɔgɔw bɛ yen client kɔrɔw la dannamɔgɔw bɛ yen client kɔrɔw la dannamɔgɔw bɛ yen Amadu Nete dɔw bɔra ne fɛ siɲɛ kelen nka o ye fɛn ye fo ka t'o sa o tɛ fantanya k'o kɔfɛ fana o cɛ Umaru kɛra n'i kɛra waleɲuman dɔnbaga ye sika fosi tɛ o la Amadu Nete wa ala b'a dɔn i ye wallahi ala b'a dɔn i tɛmɛna fɛn in wolo na n ka fɔ tɛ yɛrɛ la n ka salon kɔnɔ wallahi i ko nin dun ɲɛna dɛ i kun ye wari bɔ dɛ n ko ayi dɛ ale la ka duwawu baraka la wa maa sɔbɛ dɔ le nana ka na kɛ cadeau ye sunkalo la Umaru ye depuis a bɔra ne fɛ don min Amadu Nete a ko ale ye n ka salon filɛ ka n ka bon décor filɛ ale y'a kanu dɔrɔn ka fauteuil di ne ma wa Amadu Nete a ma fɛn fɔ n ye dɛ a nana ka na bari n'a ye na ten ka n ka salon fa n'a ye ka fauteuil kɔrɔmaw cɛ k'o bila kɛnɛ ma mais Amadu Nete ne bɛ mun fɔ o ye i b'a dɔn ka min f'a ye wa n ko e bɛ si kɛ i tɛ fantanya kɛ ne de y'a f'i ye fo ni ne sala wa Nete maa min bɛ bɔ ne fɛ c'est-à-dire ni baara k'i ye hali ma dɔrɔmɛ loro minɛ i fɛ segin ka na Amadu Nete ka na ne waleɲuman dɔn n bɛ tila k'a f'i ye wa e ti kɛ kɔfɛ fewu e si bɛɛ an mɔgɔ cɛ ka kuma de b'o ye o a ko hadamaden ala dari ye fɛn min ye a kɛra komi i ka yiri turu n'i ka yiri turu i bɛ ji de k'a la wa a furaburu bɛ nugu joona wa a bɛ kɛ sababu ye a bɛ balo a bɛ bonya joona wa a bɛ den ɲumanw fana kɛ
mais ne ye yiri turu e t'a filɛ i t'a kɔlɔsi a bɛ sa dɛ a bɛ sa dɛ a bɛ sa dɛ ala dari y'o fɛn de ye i n'a fɔ i bɛ dumuni kɛ sɔgɔma cogo min tere fɛ kɔngɔ b'i la wula fɛ kɔngɔ b'i la ala dari maa tɛ ala dari kelen kɛ ka sigi k'i tigɛ courage hey Amadu Nɛtɛ waliɲuman dɔnbagaw bɛ yen n ko kosɔn ne tɛ sika ka ala dari kɛ mɔgɔ ye aw y'a kɛ gansan ne tɛ sika o la wa ne tɛ sika ka hizibu 60 baara abiɲakaw ye bi k'a fɔ n tɛ sɔn ka f'u ye ni seko kɛra min ye a bila ne bɛ n tɛ sika k'o kɛ parce que n y'a kɛ maaw ye gansan wa o seginna ka na waliɲuman dɔn o ka ca wa caman fana mako ɲɛna Amadu de nka m'o ye mais ne t'o ta n'u bɛ segin ne b'olu ta de filɛ n b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw tɛ kelen ye parce que ne yɛrɛ ma kɛ janfati ye n b'a dɔn ala tɛ sɔn ne ni janfatiw bɛ bɛn ɲɔgɔn i y'a faamu hizibu 60 bi dira mɔgɔ 21 ma bi Amadu Nɛtɛ i b'i tɔgɔ sɛbɛn i yɛrɛ ka hamina de ye hamina ko kelen tɛ dɛ hamina o hamina bɛ e la i b'o de fɔ i b'i tɔgɔ don a kɔnɔ i bɛ weleni kɛ sisan n'i bɛ fɛ i tɔgɔ bɛ don mɔgɔ 21 nin kɔnɔ Amadu Nɛtɛ n m'a fɔ sini ɲinɛ a tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ 21 tɔgɔ sɛbɛn bɛ daminɛ na tile in na le n'a dafala sisan an b'a jɔ Amadu Nɛtɛ n'ala sɔnna ma n'a dafala sisan an b'a jɔ mɔgɔ 21 hali mɔgɔ kelen tɛ farala a kan mɔgɔ kɔrɔ b'a la mɔgɔ kɔrɔw b'a la minnu tulo bɛ na nin waati in na an baw i tɔgɔ sɛbɛn i denw tɔgɔ sɛbɛn an faw i tɔgɔ sɛbɛn i denw tɔgɔ sɛbɛn wa an kanubagaw aw teriw tɔgɔ sɛbɛn Amadu Nɛtɛ dɔw bɛnna ma dɔw ma bɛn a ma a fa ye n'a dala la a k'a tɔgɔ sɛbɛn a la Amadu Nɛtɛ a bɛ ɲɛ karamɔgɔ k'a fɔ i tɔgɔ sɛbɛn ni seko kɛra min ye Amadu Nɛtɛ an ka siɲɛ fɔlɔ de nin ayiwa an bɛ dugawu kɛ Umar tɛ numéro di n'ala sɔnna ma Amadu Nɛtɛ sani ka taa ni numéro ye an b'a fɔ cɛw ye musow denmisɛnw ni mabɔkɔrɔ hizibu 60 an y'a kɛ tɔgɔ sɛbɛn ye bi Amadu Nɛtɛ mɔgɔ 21 an ma sɔn ka fɔ a la ni seko kɛra min ye i b'o le bila numéro kan 200 lo 300 lo 400 lo 1000 lo 500 do million yɛrɛ do a bɛɛ b'i seko de la e yɛrɛ de b'a dɔn i bɛna da min bila o b'i yɛrɛ de ma ni k'i tɔgɔ sɛbɛn numéro min kan i bɛ i ka wari bila o numéro de kan i b'a fɔ karisa do n ka nin da nin bila an b'o le noter i tɔgɔ ɲɛfɛ n'i ka 200 bila i tɔgɔ sɛbɛn don an b'a yira karisa ka 200 bila n'i ka 1000 bila an b'a yira karisa ka 1000 de bila n'i ka 2000 bila karisa tɔgɔ ɲɛfɛ 2000 de bɛ sɛbɛn wa n'i ka 10 bila 10 de bɛ sɛbɛn i tɔgɔ ɲɛfɛ Amadu Nɛtɛ mɔgɔ kɔrɔw Amadu Nɛtɛ olu b'a don enveloppe la u bɛna ka na sigi Umaru fɛ yen a filɛ nin ye n'i bɛ se ka min kɛ n ye a kɛ n ye ayi kuma banna mɔgɔ sɛbɛw bɛ yen dɛ Amadu Nɛtɛ mɔgɔ tɛ kelen dɛ ne ka bon n ka bon kɔnɔna Amadu Nɛtɛ n ko jɔn de k'a peinturer ka bon kɔnɔna ka taa chambre la fɔ kɛnɛma k'a bɛɛ peinturer n ko joli k'a ka ɲi akubaru mais ne bɛ se ka kɛ e dɛmɛ cogo di ala bɛ maaw dɛrɛ yan maaw bɛ hinɛ ne na n'o bɛ hɛrɛ kɛ ne ye dɔw bɛna sigi n b'a fɔ n ko an sigiɲɔgɔnw minnu ye busumaniw ye n ko olu ka ala dari bɛ jaabi tuma dɔw ka tɛmɛ anw minnu yɛrɛ bɛ ala akubaru nin fɔ wa ayi olu dan b'a la o Nɛtɛ dɔ n'a ka muso nana sigi ne fɛ yen wolo na Amadu Nɛtɛ a ye enveloppe bɔ ten fo n yɛrɛ jatigɛ la n bɛ se k'a fɔ depuis Umaru bɛ yen mɔgɔ ma deli k'o cadeau ɲɔgɔn di ma Umaru ma ten akubaru mais o bɔra an fɛ don min na a ye min y'a la Amadu Nɛtɛ a sinna k'o de fɔ an bɛ kuma fɔ n'an bɛ siga n'an bɛ kuma fɔ gɛrɛn na e t'i fɛ k'a fɔ ko baara ɲɛna mais e dun t'i fɛ k'a fɔ ko e dun tɛ se k'a fɔ ko a ma ɲɛ mais olu b'a fɔ a kun de kan a kun y'a fɔ cogo min k'a kɛra ten a ko a filɛ nin ye e ka cadeau filɛ mais ka sɔrɔ don ye baarakɛ sɔngɔ le fa a y'a sara o mais ka tila tugun ka enveloppe fa ka n'a di yan tiɲɛtigiw bɛ yen o de la ne tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ gansan maaw tɛ kelen ye hey Amadu Nɛtɛ ne bɛ ɲuman min kɛ ten ne b'a dɔn ne bɛ hinɛ aw la cogo min e y'i tɔgɔ sɛbɛn i seko dama yɛrɛ la Amadu Nɛtɛ hali e ma se ka na hɛrɛ kɛ ne ye maa bɛ sɔrɔ min bɛna ka na hɛrɛ kɛ ne ye an facɛ Alayi Losani ka kuma don a ko ni mɔgɔ bɔra ale fɛ yan n'i nana ala dali kɛ n'i taara n'i mako ɲɛna i ma fɛn fɔ a de ye mais ko don dɔ bɛ se e bɛ segin ka na n'i seginna ka na i bɛna sɔrɔ e tɔgɔ in ka min kɛ ale ye i bɛna ɲɔgɔn tan de sɔrɔ ale fɛ parce que ala bɛ maa wɛrɛw di minnu b'a kɛ ale ye ɲuman tɛ pɛridi wala adamaden kana sika ka adamadenw dɛmɛ kana adamadenw u bɛ min kɛ u bɛ min segin u bɛ fitiri waleya min segin i ma kan'o filɛ wa e k'a kɛ dɔrɔn ala kosɔn Amadu Nɛtɛ kana maaw kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko n y'a kɛ i ye fo k'a dɔn i ye de ne e ka miiriya kɛra o ye dɔrɔn i bɛ sɛgɛn ni ma bɛɛ tɛ ɲuman kɛ tuguni n'i dun ma ɲuman kɛ kalan dɔnnibaga dɔ de b'a fɔ a ko maa tɛ ɲuman kɛ maa ye maa bɛ ɲuman kɛ i yɛrɛ de ye kuma nin kɔrɔ de ye nin ye o mais ne b'a dɔn ne bɛ min kɛ o résultat le bɛ na nin cogo in na dɔw bɛ hɛrɛ kɛ ne ye ka sɔrɔ a ma deli ka baara yɛrɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye dɔw yɛrɛ bɛ ɲɛ ten a bɛ n kanu ten dɔrɔn a bɛ fɛn di yan gansan mais o bɛ kɛ gansan ayi foyi tɛ gansan ye o n'i ka ɲɔ da a bɛ falen jumɛn ye ɲɔ kɛ n'i ka kaba dan dun a bɛ falen kaba la kɛ o ma kuma faamuna donc k'an baw ma
o k'o tɔgɔ sɛbɛn o k'o denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw kanubagaw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw teriw tɔgɔ sɛbɛn kuranna hizbu 60 o de bɛ baara la aw ye maa 20 ani maa 1 a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ma fɔ a la i seko kɛra min ye i b'i tɔgɔ di i b'o de bila numéro kan i b'a yira k'a fɔ karisa don n ye nin da nin de bila numéro kan n ka hamina ko filɛ nin ye an fana b'o de ta nin semaine kɔnɔ an b'a yira ala la an b'an dama kasi an bɛ zikuru kɛ an b'a la dari karisa nana ka na yɛrɛ kalifa k'a ka hamina ko ye nin ye wa anw tɛ se dɛ ala de bɛ se e de bɛ se wa adamaden bɛɛ ye jurumutɔ wa yafa karisa ma ka yafa anw yɛrɛ ma k'a tɛ kɛ hamina ka se ka nɔgɔya kɛ ala ala tɛ e jaabi an ma bɔ bon ju sɔgɔnin fɛ cɛkɔrɔbaw y'an bilasira ni duwawu ye ala ye lonsɔnna y'an bilasira ni duwawu ye ala ye adamajire y'an bilasira ni duwawu ye wa anw mɔkɛ yɛrɛ min ye lanyusu ye an wolola k'a sɔrɔ sira min kan b'o sira kelen de kan a y'i dalu ta kankan seguba fɛ ka na sigi dafina ka tigɛnɛya ta kankan seguba fɛ ka na sigi dafina Amadu Nete o duwawu bɛ se ka kɛ gansan ye cogo di tuma dɔ maa dɔ b'a tɔgɔ sɛbɛn Amadu Nete baara ma kɛ fɔlɔ nka a b'i weleni kɛ k'a fɔ alhamdulillah mais e bɛ se k'o faamu cogo di o bɛ se ka faamu cogo di i y'a faamu o la tɔgɔ sɛbɛn maa 20 ani maa 1 kuranna hizbu 60 i bɛ tɔgɔ sɛbɛn ni hamina min bile i bɛ tɔgɔ sɛbɛn ni o de ye wa i b'i seko bila numéro kan Amadu Nete wa an ma sɔgɔ fa la i seko kɛra min ye i y'a faamu mɔgɔ 20 ani 1 wa sanni an ka taa ni baara wɛrɛ ye sisan donc Amadu Nete bɛna numéro nɔgɔma 2 an ka numéro ka lagare olu 2 i b'olu di kanubagaw ma o k'a ta nɔgɔma na Amadu Nete sani min ka te min ka ban an bɛ sɔrɔ ka don nafolo dalilu kɔnɔ sisan ala ni ala sɔnna ma a barika tubabu ye juru da juru bɛ tubabu kan fɔ an ye an fana ye juru da ka moriw tanu ye an fana ye juru da ka dɔnnibaw tanu an fana ye juru da ka kuranatigiw tanu aw ɲɛ dɔ fɔ Abijan Kaw ya dɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ k'a fɔ aw ye ayiwa a ye nin kɛ mun y'aw ja dɔrɔn piri t'a la ayiwa ɲɛ dɔ fɔ maaw ye mais maa mun ye ɲɔgɔmɛ kɛ sadaka ye ka so kɛ sadaka ye ani maa mun ye sɛ kɛ sadaka ye ni sadaka minɛna kelen tɛ dɛ fo bi ko faamu ko de mɔgɔya ye ko hakili ye mɔgɔya ye adamadenya n'a y'a sɔrɔ kogo tu jɔlen don an tun tɛ se ɲɔgɔn ma nka hakili de bɛ ko bɛɛ dafa a tɛ da mɛ a kɔrɔla bɛ sɛn na ala ni cɛ e b'a kalama miliyɔn tɛ fɛn mun sɔrɔ miliyɔn 2 tɛ fɛn mun sɔrɔ yadɔ n'i ye 200 bila o tɛ problème ye o mais morikɛ ko hali bi k'a ye Abijan bɛɛ wele a y'o tɔgɔ sɛbɛn dɛ ne tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ mais bi kɔni bi y'a dan ye kabini ala ye n da promoteur dɛ a y'a sɛbɛn mun aw se ye mun ye dɔrɔn a y'o de fɔ aw ye a ko bɛɛ lajɛlen se ye mun ye a bɛ se k'o di caman a ka nɛgɛjuru sira 2 filɛ nin ni o de 01 51 03 03 02 51 03 03 02 ayi maaw ka faamu i bɛ 01 o de bila ɲɛfɛ o de fu ani 1 fu ani 1 50 ani 1 fu ani 3 fu ani 3 fu ani 2 o ye Umaru ka nɛgɛjuru siraw la lagare ayiwa a filanan sa o de jumɛn ye ayiwa o de 07 78 99 90 15 07 78 99 90 15 o de fu ani 7 70 ani 8 99 ani 9 95 10 ani 5 nɛgɛjuru sira fila ni filɛ nin sa walima a fɛn o fɛn b'i bolo da la k'a fɔ a nɛgɛjuru sira 4 bɛɛ ayiwa alhamdulilayi kɔnti b'a bɛɛ kan i bɛ se ka wari bila i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a ye k'a sababu kɛ dɔrɔn ayiwa alhamdulilayi a ye nɛgɛjuru siraw caya walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka wari envoyer cogo min k'a sɔrɔ ayiwa lafiya bɛ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ fɛn wɛrɛ ye ayiwa Abijan Kaw k'a fɔ ko hali bi a ye wuli aw k'o ɲɛɲini aw yɛrɛ ye joona ba sabula ni donna nin kɔnɔ a ka ca Alahu Taala fɛ ala bɛna hɛrɛ caman k'i ye ala bɛna hɛrɛ caman lasi ma walima n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka taa fɛ yen fana ayiwa o kɔni o tɛ problème mais yanni i ka se ni jama dafara a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali i sera Umaru fɛ jama dafara a bɔra dun k'a fɔ aw ye sisan ko ni a 21 dafara côté 4 na o y'o bannen fo ni ala ye sa wɛrɛ yira an na sa basabula bɛɛ y'i se hali bi ka Umaru fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ Abijan Kaw ye ko baaraw tɔ an bɛna don kɔnɔ sa fɛn fɛn tun ye kɔrɔlen ye ka yira maaw la ko fana bɛ yen tuguni foyi ma bɔ kow la dɔ de bɛ fara a kan. Isotogo bilahi o mɔden dɔ de jɔlen filɛ nin ye dɛ. ayiwa grand Umar. Amadu Nete. ayiwa alhamdulilayi i y'i seko kɛ. hali bi ni ce diɲɛ don o don. Inshallah a barika i ye. Ala sɔnna. ayiwa sisan an ka taga. n'Ala sɔnna Amadu Nete an bɛ taga. an bɛ don nafolo dalilu kɔnɔ. u tɛ baara la laɲini 2 kɔsɔn dɛ. n ko nafolo ko premier temps n y'a fɔ i b'i tɔgɔ sɛbɛn seko de la. wa i b'i tɔgɔ sɛbɛn Amadu Nete ni hamina min bile i b'i tɔgɔ sɛbɛn o de wa an bɛna na baara min kɛ sisan o ye nafolo ye
mɔgɔ min bɛ bolila nafolo ko la min bɛ jɔrɔla nafolo ko la nafolo ko mɔnɛ bɛ e la nafolo ko kɛra sababu ye e kɛra kɔfɛ mɔgɔ ye famille na wala nafolo ko kɛra sababu ye i kɛra maa tɔ ye nafolo ko kɛra sababu ye o bɛ maa min wele ko borobɔ i k'o dɔn i y'a faamu an ka cɛ dɔ de b'a fɔ ko fantan de bɛ y'i borobɔ ye sinon laada kɔrɔw la o bɛ siya dɔw wele ko borobɔw don o kɔrɔ ko maa ti olu furu parce que olu ye siya u ni tɔw tɛ kelen ye o ka ko kɛ ko min ani c'est-à-dire ale ni adamadenw ka faamuya ti bɛn donc o b'o wele ko borobɔ olu bɛ den mun sɔrɔ maaw bɛ ban ko furu a b'an ka villagew de la caman caman wa an ka cɛ dɔ de ko karisa ye borobɔ ye karisa ye borobɔ ye ko fantan de ye borobɔ ye aw de tan de dɛ ko bɛ kɛ du kɔnɔ fɛn tɛ e bolo fɛn tɛ foyi ye o hali maa bɛ sa o tɛ fɛn f'i ye k'an ka kɛ n'a nana an b'a fa ye o de don dɛ wa o ka kiriti jigala fɛn hali n'a ka kɔrɔ ni bɛɛ wa a tɛ f'u ye fana dɛ o b'a fɔ an ka kɛ kuma tɛ yen an b'a ɲɛnabɔ n'a nana o kɔfɛ o an bɛna fa ye a bɛ se ka mun kɛ nka a tɛ f'u ye mais a bɛna f'u ye ko di parce que o b'a dɔn k'a fɔ nafa dɔ tɛ e tɛna se ka geste dɔ kɛ a ko kɔnɔ o e tɛ borobɔ ye wa ala k'an kisi fantanya ma amina rabi diɲɛ balaw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ fɛn min bɛ o ye fantanya Amadu ne tɛ nka an bɛ min fɔ kanubagaw ye maa kana jɔ i jɔyɔrɔ la ala ko adamaden kɛra cogo o cogo i bɛ cɛma de e ka fisa ni dɔ de ye e bɛ kolela ko fantanya bɛ e la dɔ dannen bɛ o tɛ foyi fɛ kɛnɛya kɔ lakubaru i y'a faamu e bɛ kolela ko e bɛ nafolo de fɛ dɔ dannen bɛ a ka étage jan kɔnɔ Amadu ne tɛ wa gros cylindre de b'a bolo a b'a boli nka bana dɔ b'a la bana min fura t'a la wa a sadon o kɔntɛnen don o don dɔnnen don a bɛ dɔnba kɔnɔ na arabu kamalen min san dɔ in na Amadu ne tɛ a yɛrɛla farafinna fantandugu la k'a ka nafolo bɛɛ tilan fantanw cɛ bɛɛ ka video ye dɛ bana dɔ de tun b'a la bana min ye cancer ye wa cancer min fura t'a la a bɛ sa don min o don fɔra ye ka ban n'ayite wa ale y'a ta kɛ exemple ye k'a yira adamadenw na i mana kɛ fɛn o fɛn ye bamanankan na yira la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ ni Amadu ne tɛ nafolo hɛrɛ dafana no nka hɛrɛ bɛɛ tɛ nafolo kɔnɔ dɛ wa fantanya tɔɔrɔ tɛ dɛ fantanya fana ye lajarabi dɔ de ye wa fɛn bɛ yen min ka jugu n'o ye i tɛ dɛsɛla i ka dumuni na i tɛ dɛsɛla i ka musaka la i tɛ dɛsɛla foyi la i ka musaka foyi sɛmɛnen tɛ maa la nafolo b'i bolo e yɛrɛ jɔlen bɛ ni maaw ye nka bana dɔw bɛ e sɔrɔ Amadu ne tɛ bana min solution t'a la fewu a ye adamadenw ladi a ye kalo sɔrɔ a bɛ dɛmɛw la a ye kalo sɔrɔ a bɛ tourner a y'a bɛɛ filmer k'a bila page kan k'a bila page kan a sadon yɛrɛ nana se a y'a video kɛ bi den ka ɲi ka sa lakubaru ne tɛ yen adamaden kana jɔ i place la i bɛ gɛlɛya min na ala wele ala b'a nɔgɔya ala wele dɛ ala b'a nɔgɔya wa ala kana kunko dan kan tɛ se kunko min na wa ala yɛrɛ tɛ se ka kunko dan maa kan maa tɛ se min kɔrɔ a yɛrɛ y'o fɔ k'o ban wa ala tɛ maa tɔɲɔ fana n'a ye min d'i ma ala barika ni a ye wa i cɛsiri i ka ala wele wa ala bɛ hinɛ i la dɛ ale de ye hinɛ masa ye wa ale de bɛ masa ye masa min bɛ ko kɛ min k'a diya jɔn b'a jalaki n'i y'a mɛn k'i bɛ pan ka yɛlɛma la n'i bɛ cɛyakanw na i bɛ kɛnɛya de la i bɛ balo de la i bɛ si de la o ye tiɲɛ tuma min an bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i cɛsiri ala wele wa an bɛ nafolo baara di kanubagaw ma bi Amadu ne tɛ yen a min ye suratul fataw nafolo baara ye ka se ka gɛlɛya wuli ka bɔ e kan ka se ka fantanya wuli ka bɔ e kan ka se ka nafolo sababu dayɛlɛ k'a d'i ma ka se ka baara dayɛlɛ k'a d'i ma ka se ka i ka kow dayɛlɛ k'a d'i ma ka se ka bɔ yɔrɔ d'i ma i ka affaires kɔnɔ Amadu ne tɛ yen e mako bɛ wari la ka se ka magasin kɛ e mako bɛ wari la ka se ka projet monter e mako bɛ wari la ka se ka ko dɔ daminɛ e mako bɛ fɛn dɔ la Amadu ne tɛ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye e ka se ka base dɔ fonder o base min bɛ kɛ sababu ye i ka siniɲɛsigi bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Amadu ne tɛ yen an bɛ kuma na o nafolo de kan e bɛ mobili de boli mɔgɔ fɛ ala ka se k'i dɛmɛ i ka se k'i yɛrɛ ta sɔrɔ Amadu ne tɛ yen walima i bɛ baara kɛla mɔgɔ de bolo tigi yɛrɛ ka se k'a bɔ e yɛrɛ la wa n bɛna magasin dayɛlɛ yan fɛ k'o di e ma e ta filɛ e bɛ butigi de la ala ka se ka bɔda d'i ma e ye mécanicien de ye ala ka se ka bɔda d'i ma ka baara marché garijɛgɛ ka sɔrɔ nafolo ka sɔrɔ nafolo tɛ yɛlɛma nafolo bɛ ɲini de wa nafolo bɛ ɲini cogo di a bɛ bɔ adamadenw de bolo ka don adamadenw bolo Amadu ne tɛ nafolo ye adamadenw ta de ye ala ye diɲɛ n'a fɛn bɛɛ mara don adamaden de kɔnɔ wa anw yɛrɛ de banna ala ka danbew la o de kɛlen bɛ k'anw sɛgɛn bi bon e bɛ taara mori min fɛ o tilenin tɛ wa e yɛrɛ e tilenin tɛ jɔn bɛna jɔn ta dilan ni de kɛlen bɛ sababu ye maa caman ka duwawu tɛ jaabi a ma nɔgɔn o de la adamaden tuma o tuma i ka bama i k'a dɔn k'a fɔ i ye jurumutɔ i k'a la yafa ɲini kɛ tuma o tuma wa ni ala bɛ ɲɛsin mori min ma fana i b'a ye fana a bɛ kɛ mori ye mun bɛ se k'i mako ɲɛ siga foyi t'o la dɛ wa anw ka aladari bɛnnen bɛ min ma maa o maa Amadu ne tɛ ala ko maa min tɛ kɛ fɛn ye an n'o yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye wa anw c'est à dire a tɛ bɛn ni n ka émission ye a tɛ n ka numéro sɔrɔ a tɛ n kibaruya yɛrɛ sɔrɔ
ni Umaru Jide kuma mɛ dala ka fɔ k'i ka sababu b'a bolo fo ni yɛrɛ de banna la ni Umaru Jide ka émission lamɛn dala ka fɔ k'i ka sababu b'a bolo fo ni yɛrɛ de banna la ni Umaru Jide kuma mɛ Amadu Nete dala ka fɔ ko Ala y'i ka sababu dɔ don ni cɛ in bolo dɛ n'o tɛ sika foyi t'a la Ala tɛ sɔn fewu Amadu Nete an ka ɲɔgɔn cɛ parce que e y'o ɲini Ala fɛ Ala sɔnna ne y'o ɲini Ala fɛ Ala sɔnna o ma o de la maa bɛ don ka sigi ne fɛ k'a ka hamina fɔ a bɛ wuli ka taa kusa nin don nin bɛ na mais a bɛ taa se a b'a fɔ ye vraiment kabini bɔ de fɛ e ka dugawu fitinin min kɛ nɔgɔya donna kow la bi ta a filɛ nin ye n bɛ nafolo baara le fɛ bi ka sɔrɔ a nana don min a tun bɛ baara ko le la Amadu Nete ko tiɲɛ bɛ ko la koyi ni kow kɛla i y'a ye i bɛ fɛn min kɔnɔ san caman kabako caman kɛra nin baara in kɔnɔ maa ka kuma bɛ se ka e yɛrɛ ka bɔ i place la wa e ka kuma o ye kuma fu ye da la k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ yen ne de y'a f'i ye wa El Fatawo n'o ye suratul Fatawo ye o nafolo baara a bɛ kɛ ni kolon sisɛ ye wa a tɔgɔ sɛbɛn Amadu Nete ye an bɛ mɔgɔ 7 dɔrɔn de ta o la bɛɛ ta bɛ baara don o don semaine kelen a bɛ bɛn mɔgɔ 7 ma wa lundi min bɛ na an bɛ tɔgɔ sɛbɛn kura kɛ Amadu Nete i y'a faamu maa 7 de tɔgɔ bɛ sɛbɛn o la an tun bɛ kolon sisɛ baara kɛ dɔrɔn 12,000 ne de kun nana kana fantanw de dɛmɛ bɛ Amadu Nete min bɛ jɔra nafolo ko la nafolo ko mɔnɛ bɛ e min na wa Ala ko a bɛ sɔn Amadu Nete a bɛ e kɛ fɛn ye bi émission in sababu la wa i b'i tɔgɔ di ani i ba tɔgɔ n'i k'i tɔgɔ di i ni ba tɔgɔ Amadu Nete ne bɛ nin baara in fana k'i ye gansan a jatiya bɛ bɛn min ma Amadu Nete an bɛ siyɛ min ni parfum min ni yiri min san ni filɛlikɛ sɔngɔ ni nasi sɛbɛn fɛngɛ ninnu an b'o wari de fara ɲɔgɔn kan Amadu Nete o de bɛ bɛn dɔrɔmɛ 5000 ani dɔrɔmɛ 400 i b'o de sara n'i ma ko ɲɛnɛ nana min di ne ma o ye n ka baara kɛ sɔngɔ ye Amadu Nete Nete n y'o de fɔ e ye o dɔw nana ka na interview don dɔ la o ko yala Moriya ko Moriw bi publicité kɛ internet sanfɛ walima radio la walima télévision na ko est-ce que ko ni fɛn min ka ɲi a b'a yɛrɛ feere wa fɛn mun ka ɲi n'a b'a yɛrɛ feere Amadu Nete n ko a ma o mun kosɔn entreprise babaw bɛ publicité kɛ u ka produit la a ye na san ayiwa bon n jaabi kɛ ayi mais ko société baba min y'u yɛrɛ kodɔnnen bɛ min bɛ mobile baw feere ni min bɛ avion feere n ko bɛ publicité kɛ mais mun kosɔn o bɛ publicité kɛ la ayiwa i y'a ye sa dɛ o b'a yira k'a fɔ ko bɛ min feere la o le man ɲi wa o bi o bɛ mun de fɛ Nete alors la a ma jaabi sɔrɔ o la wa tilala o kɔfɛ ko yala adamaden maa bɛ se ka maa dɛmɛ wa wala ale tɛ mɔgɔ dɛmɛ wa e m'a faamu sa Mori tɛ maa dɛmɛ dɛ Mori ye sababu de ye Ala de bɛ maa dɛmɛ o ka dɔn mɔgɔ ni Ala cɛ Morikɛ yɛrɛ de b'o fɔ la o Morikɛ yɛrɛ ko ten de nka kana fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na min b'a fɔ ne de b'a kɛ ani min b'a fɔ ko Ala de b'a kɛ o kelen tɛ anw Ala de b'a kɛ parce que kɔrɔnan bɛ anw bolo Ala de bɛ kɔrɔnan kɔnɔ Ala de b'a kɛ anw t'a kɛ o ye sababu ye o la maa o maa bɛ tugu Umaru Jire dala kan na hali ma baara kɛ ne bolo Ala bɛ sɔn i ma ko bɛ ɲɛ i y'a faamu Amadu Nete dɔgɔtɔrɔso n k'a ma n ko dɔgɔtɔrɔso publicité tɛ kɛ dɛ nka o bɛ taa ye ko fɔlɔ la ko cɛkɔrɔbaw tun tɛ publicité kɛ dɛ mais ko mɔgɔw tun bɛ don o kan n ko e ɲinɛna min kɔ o mɔgɔw tun tɛ publicité kɛ o tun bɛ don a kan jɔn de y'a fɔ o ye ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan fɛ yen mɔgɔ de m'a fɔ karisa ye ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ yan fɛ a ka baara ka ɲi dɛ ale bɛ taa filɛ a ka ɲi ale fana bɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye n ko o ni publicité différence ye jumɛn ye a filɛ ne dɛ jaabi ma sɔrɔ a la donc diɲɛ yɛrɛ la an sera niveau min na bi an tile bɛnna radio ma an tile bɛnna télévision ma an tile bɛnna internet ma aw ye information passer là où il faut quand il faut avec les personnes qu'il faut en temps réel c'est tout ne b'a dɔn Amadu Nete i bɛ kuma de o kama dɔ papa ale jan kuma ka kuma dɔ nin yɔrɔ in na a bɛ diɲɛ ye quoi a ko n'i b'a dɔn na ka n'i yɛrɛ déclarer dɛ n'o tɛ maa langolon bɛ aw tɔgɔ tiɲɛ na dɛ o tiɲɛ dɛ est-ce que o bɛ sɔn k'a yɛrɛ déclarer internet radio kan kɛ yan Amadu Nete n ko anw y'an yɛrɛ c'est-à-dire an donna don min i b'i yɛrɛ fɔ i bɔra min i ka dugu bɛ min i fa ye jɔn ye i ba ye jɔn ye i teri ye jɔn ye wa i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ jumɛn i ka numéro filɛ nin ye est-ce que o bɛ se k'o kɛ est-ce que o bɛ sigi dibi la le a tɛ se ka kuma radio la a tɛ se ka kuma internet la wa a bɛ gosi Kumasi a bɛ wuli ka bɔ Kumasi a bɛ yɛlɛma quartier dɔ wɛrɛ a bɛ na quartier bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan n'a y'a dɔn k'a fɔ a tilala quartier la tuma min na a bɛ don burusi kɔnɔnaw la n'a tilala sisan a bɛ don a faso la o bɛ kɛ baara bannen e t'a dɔn e bɛna taa yɛrɛ yɔrɔ jumɛn kabako numéro bɛɛ bɛ fermer puis a banna kabini donna yan numéro joli bɛ n bolo Amadu Nete ayi ne ka 78 ni kabini donna Abidjan ne sen dala Abidjan dugukolo kan don min na n ye numéro kelen min sɔrɔ o ye 78 na a bɛ n bolo hali sini
hey amadu nete adamaden k'i ka hakili kɛ ka baara kɛ kana sɔn kunfinya k'i nɛgɛ wuli k'i cɛsiri sababu ɲini donc kolosɛ nafolo baara min bɛ kɛ ni fɛngɛ ye amadu nete min bɛ kɛ ni suratul fataw ye a tɔgɔ sɛbɛn ye 6400 mɔgɔ 7 de bɛ taara o la i y'a faamu aw y'aw tɔgɔ sɛbɛn o la o ye nafolo ko ye wa nete komi an ka wagati sela ka ban o kɔfɛ min y'an ka fagatalaw safinɛ ye a bɛ siri jugu tigɛ a bɛ kunnafɛn furakɛ a bɛ dabari tiɲɛ a bɛ juguya kɛlɛ a bɛ janfaw tiɲɛ ani mɔgɔ min bɛ laso fɛ ka sogo jugu kɛ fagatalaw safinɛ kuru kelen b'a ban ka bɔ i la pewu wa kuru kelen ye 1000 kabi an donna a bɛ ɲɛfɔ bi mɔgɔw b'a kalama wa a bɛ taara hali jamanajanw na don o don amadu nete wa o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 1000 i bɛ kate o kate n'i kan wele n b'a bila yɔrɔ f'i ye i bɛ taa ka taa n'i ka taa i bɛ wele n b'a bara cogo fɔ i ye amadu nete o ye safinɛ ye wa min y'an ka yasini bagi ye yasini bagi amadu nete tangana gɛlɛn don i n'a fɔ n'i bɛ moto kan i bɛ kasiki don n'i ka accident kɛ pour que i kun kana ci i kana sa wa yasini bagi fana ye protection ye o cogo kelen na de façon spirituelle ka don i ni dabari cɛ ka don i ni accident kow cɛ ka don i ni gɛlɛya cɛ ka don i ni subagajuguw cɛ ka don i ni poison cɛ anti poison de don amadu nete wa mɔgɔ min ko i tɛ dako la nin ye anti poison yɛrɛ ye nin ye tangana yɛrɛ n'a b'i tigɛ la ala b'i lakɔrɔsi i bɛ sunɔgɔ la i bɛ kunun na wa tana foyi tɛ ala fana amadu nete yasini bagi sɔngɔ de ye dɔrɔmɛ 50 wa an bɛ mɔgɔ 11 ta tile na an b'a di o ma dɔrɔmɛ 2000 fagatalaw daga min o ye denbaya ka daga ye amadu nete mɔgɔ mugan bɛ jɛ ka daga kelen min ko kɔnɔfɛn bɛ min na a b'o furakɛ dabaribana bɛ min na a b'o furakɛ jɛnɛbana bɛ min na a b'o furakɛ sentanabana bɛ min na a b'o furakɛ bana sidɔnbali bɛ min na i y'a furakɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la ka dɛsɛ amadu nete fagatalaw daga kelen ta i b'a essayer ni tiɲɛ don ni nkalon don i bɛna tiɲɛ y'a kɔnɔ amadu nete fagatalaw daga sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 50 wa an bɛ nɔgɔya k'a la bi fo 22h an b'a di mɔgɔ ma dɔrɔmɛ 2000 amadu nete wa o fana kɔfɛ amadu nete baarakɔrɔw bɛ o nɔ na an ka wusulan kabako a b'a nɔ na an ka madɛtulu a b'a nɔ na olu ye 1200 amadu nete wa o kɔfɛ amadu nete min y'an ka nafolobarabaw ye ka taa sisɛ finman na kolon sisɛ min y'an ka kami gɛnman ye min y'an ka ba musoman ye min y'an ka bakɔrɔni finman ye min y'an ka sagaji gɛnman ye min y'an ka saga wuleman ye min ye saga finman ye min ye misi gɛnman nafolobara ye misi finman nafolobara misi wuleman nafolobara ninnu bɛɛ lajɛlen ye baara ye hadamaden i bɛ aladari kɛ i seko bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min bɛ sisɛ saraka ni mɔgɔ min bɛ misi saraka a dugawu jaabi tɛ kelen ye dɛ i y'a faamu o la n'i k'a sɔrɔ ne bɛ e nin yɔrɔ sɔrɔ nin émission in kɔnɔ i bɛ weleli kɛ ni baara spécial dɔ de n'i mako bɛ a la amadu nete an bɛ kuma téléphone na an b'a nɔgɔya a ka ca ala fɛ hali bi ala ka dɛmɛ ala ka garisɛgɛ foli ala k'an mɛna kow nɔgɔya minnu tɔgɔ sɛbɛn ala k'o makow ɲɛ hali minnu bɛnna ni émission ye n'o ma sɔn ka fɛn ta umaru fɛ ni degun b'i kan ala k'a wuli ka bɔ i kan ala k'an latanga sini kɛnɛya o de ka gɛlɛn diɲɛ ala k'o di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma amadu nete wala i bɛ numéro nɔgɔman 2 di mɔgɔw ma i bɛ sɔrɔ ka émission kun kɛ inchallah o diyara n ye ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ayiwa hali bi Umar k'i fɔ dɔrɔn k'i wale ɲuman dɔn ka fɔ Abidjan kaw k'i ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye o de 01 51 03 03 02 01 51 2 fois 03 02 walima 07 78 99 90 15 07 78 99 90 15 n'a y'a ta dɔrɔn a ye taa Kumasi quartier d'Ivo a ye taa jɔ dɔrɔn mosquée sénégalaise walima a y'aw jɔ dɔrɔn pharmacie d'Ivo da la a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ aw bɛ weleli kɛ a ka ca Alahu Taala fɛ aw ni Umaru bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa sababu ɲumanw Alahu Taala b'o latigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya o bɛ wuli ka bɔ aw kan hali bi aw ni cɛw ni baraji fulakɛ fama ale ni dafindenw ka 5 étoiles n'o ye karamɔgɔw ka 5 étoiles ye Umar Jire anw de tun bɛ kuma bara na mun ye nɛgɛw kanafɛ jiri o tun bɛ jijɛ sɔnni bolo ani aw kan bɛɛ waati wɛrɛ aw ni ce aw ni baraji masoli ala sayyidina muhammadu al-fatih lima ghulika wali khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wali hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقدار العظيم الأكرام